शारदा टीवी रु देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम रे चंद्र चारु मयूर श्रीखंड मंडल बड़ा इतो के दूर मुदी रसुबेसम चंद्र कथा विश्व कल्याण चिर चिन्मय चिर सुंदर चिर शाश्वत प्रेममय पुरुष श्री सत्य नारायण प्रीतिरथे मुक्त कंठे आनंद एक बार हरि हरि बोल।
रे प्रणो नाथ विजय
मार्चनीय आज्ञा परम वंदनीय आज्ञा मोर साहित्य अनुरागी पाला प्रेमी कला प्रेमी सुधी श्रोतृवर्गे स्नेही कल्याणमयी पुराण तो सिनी उत्कलिया माँ माने भौणी माने तथा श्रद्धेय श्रद्धेया कुना कुनी पुआ झियो सर्वप्रथमे क्षुद्र कलाकार रूपरे आपण मानक सम्मुखरे नारायणंकर पवित्र दरबार उपरे दंडायमान हेबा मात्रे क्षुद्र कलाकार प्रथम धर्म सभार चतुर्पार्श्वरे उपवेशन करिथिबा मोर मान्य गण्य चिर वरेण्य गुरुजन मानंकर पदार बिंदरे अनंत कोटि दंडवत समस्त कला प्रेमी भाई भौणी मानक हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करी आरंभ करने को जाऊँ प्रारंभिक कार्यक्रम प्रारंभिक संगीत जहाँ को लिखिदे गदाधर सिंह सामंत हे दयालु द्रुत देखिले आश्चर्यम खलु में किम परिवर्तन दृष्ट्वा तु कौतूहलम शीर्ष चाष्ट पदाष्ट जिह्वानवकं वक्त्राष्ट पुच्छद्वयम् विंश
उपनिषदम वेद प्रमाण भुजम श्रोत्रम चैव चतुर्दशम प्रतिदिने कुर्वन्तु ते परमार्चनीय विदग्ध कलाप्रेमी श्रोतृवर्गे स्नेही कल्याणमयी मोर माँ माने भौणी माने तथा कुनाकुनी पुआ झिया आज होछि संस्कृति संपन्न पल्ली ये मुंडिलो ग्रामर सांवत्सरिक बादपाला महोत्सवर तृतीय रजनी ए तृतीय रजनी प्रथम पर्यायर पदार्पण करी सर्वप्रथमे शैषी रचिनमय परम प्रेममय पुरुषर स्वराज रसिकेन्द्र मौली पद्म पल्लास लोचन असरण शरण अगति रगति दीन दयाल पतित पावन कृपा सिंधु जगतर नाथ जगन्नाथंकर अभय चरण कंजरे भक्ति पुष्पांजलि अर्पण करि सारिबा परे आरंभ करिछे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण तबे एई आशीर्वादात्मक मंगलाचरण क्रम आमे आज डाकी एमिति जने ठाकुर जे होउछंती जने आश्चर्य प्रकार ठाकुर केमितिका आपण मानकर संत तुलसीदास प्रमाण करंती से आश्चर्य ठाकुर केमितिका देखिबा सुंदर सिर गंगा नयन तीन शशि कहले चंद्र शोभा पाती जहांकर ना होची चंद्रमौली शशि ललाट सुंदर सिरे गंगा मस्तकर ऊपरी भागे रे गंगा माता शोभा पाती खाली सेतिक नुहे नयन तीन उपवीत भुजंगा जहांकर ललाट पटल रे बा मुखमंडल रे तीनिटा नेत्र धारण करिसंती आज राति पाला तृतीय रात्रि तीन नहीं आज जो ठाकुर को आम डाकी सबू जाक तीन परिवर्तन कर दियंतु काहे रे आज्ञा तीन टा सदा सर्वदा अशुभ तेणु अशुभ बाट को जमा जातु नहीं आमर शुभ बेला देखिकी चलतु बाबूला हूँ तो कथाटा मु अस्वीकार करि पारुनी कहीं ना धातिनी तातिनी तातिनी तीन बड़ जंजाल भूमि बड़ी गला पटार
ବାଦପାଲା ହେଇଗଲାଣି କଣ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ଏଇ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରିବା ଆଜ୍ଞା ତେବେ ତିନି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା 3 ପାଦ ଭୂମି ଦେଲା ବଳି ଯାହା ପାଇଁ ପାତାଳକୁ ଗଲା ନାଇଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ 3ଟା ଗାର କାଟିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡେଇଲେ ମା ସୀତା ହରିଲା ରାବଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 3ଟା କାଠିରେ ପୋଷା ଖେଳ ହେଲା ଯାହା ପାଇଁ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ତୁମୁଳ ସମର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ 3 ଯୁଗରେ ହୁଏତ ଏ 3 କି ଆମେ ଖରାପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୁଢ ତତ୍ଵ ଲୁଚି ରହିଛି ଯୋଉ 3ଟା କି ମଙ୍ଗଳ ହେଇଛି ନାଇଁ ହେଲେ ଆଜି ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ମା 3 କେମିତି ନା ଠାକୁର ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଅକ୍ଷର ହେଲା 3 ନାଇଁ ହୁଏତ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେଠି ସେ ଜାଗା ଅନୁସାରେ ନାଟା ଦିଆଯାଇଛି ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନାଟାକୁ ଲଗାଯାଇଛି କପାଳ ଈଶ୍ୱର କପାଳେଶ୍ୱର ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଈଶ୍ୱର ନାଟା ଅଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଁ ବାସ୍ତବ ନାଁ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ବାସସ୍ଥାନ କୈଳାସ 3 ନାଇଁ ବାହନ ବୃଷଭ 3 ନାଇଁ ଆୟୁଧ ତ୍ରିଶୂଳ 3 ବାଦ୍ୟ ଡମ୍ବରୁ 3 ପୁଅ ଗଳାରେ ସର୍ପ ତା ନାଁଟା ବାସୁକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା 3 ନାଇଁ ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକ 3 ବାହନ ମୟୂର 3 ଗଣେଶ ବାହନ ମୂଷିକ 3 ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଗରଳ ସିଏ ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରଭୁ ଖାଆନ୍ତି କଣ ସିଏ ବି 3 ଯୋଉଥିରେ ଖାଆନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ 3 ଉପରେ ଆଧାରିତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ନାଇଁ ଯାହା 3 ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ये 3टा अशुभ होला बेले प्रभुଙ୍କ निकटरे 3 सब जाक शुभ सब शुभ 3 प्रभुଙ୍କ निकटरे नहीं शशि ललाट सुंदर सिरे गंगा गंगा नयन 3 उपवित भुजंगा भुजंगा भुजंग की सर्प सर्प प्रभुଙ୍କ गळारे सर्प माल सर्प को देखिले आमर अशुभ बोली आम शास्त्र प्रमाण दिए विश्वास करिबेनी मु आदि झाड़ा गला बेले गोटे धेंडु आज्ञा मो सरसर करिकि मो आगरे पळैला आज्ञा मु नदी कुळु को गनी जेते जहा गनी आज्ञा मो पाइखाना क्लियर हैला ओ पागिया से आज्ञा भारी अछु रो आज्ञा बामे शिवा सब कुंभ दक्षिणे गो मृग द्विज चिंता करंतु आज्ञा माँ माने जिते बेले आमे घरु बाहर छे घरु बाहरिला बेले हमर शुभ हबो कि अशुभ हबो आम कार्य सफल हबो कि विफल हबो बस बस आमे जानिबा केमिति केमे जानिबा गोला बेले जदी देखिबा देखिबा ए मा हो तमे माने आर्चिया रमणी आर्चिया रमणी टे जदि जल कलश टे पूर्ण करी धरी थाए
ବାମ ପଟରେ ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଶିବା 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 କି ଶୃଗାଳ ଶୃଗାଳ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହବ। କୁମ୍ଭ ଇଏ ଶବ ଯଦି ଶବ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଉଛି ବାମ ପଟରେ କିମ୍ବା ଶବଦାହ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହବ। ଆରେ ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି ଆପଣ ଦିନେ ଆମ ଗାଁରେ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପାଲାକୁ ଗାଇବାକୁ ଆସୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ବାଁ ପଟରେ ଗୋଟେ କୋଚିରି ଶୁଖୁଆ ପକେଇ ଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ଶବ କଥାଟା ଜାଣିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପକେଇଦବ ମୋ ଶୁଖ କହିଲା ଶବ କହିଲେ ଶୁଖୁଆଟା ପକେଇ ଦଉଛି ମଲା ଶୁଖୁଆ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣେ ଗୋମୃଗ ଦ୍ୱିଜ ଏ ମା ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗଲା ବେଳେ ଗାଈଟିଏ ଆମକୁ ଚାହିଁଦେଲା କିମ୍ବା ଗାଈ ପାଖରୁ ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି ଜାଣିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ହବ। ମୃଗ ଯଦି ମୃଗ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲା ଶୁଭ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖିଲେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଆମର ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। କଲା କଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ଗୋରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଳା ଗୋରା କଣ ନକୁଳ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟଣ ନକୁଳ କହିଲେ ମା ନେଉଳ ନେଉଳକୁ ଯୋଉ ପଟରେ ଦେଖିଲେ ମା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ବାପା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା କଣ ନକୁଳ ଯଶ୍ୟ ସ ନକୁଳ କୁଳଗୋତ୍ର ନାସ୍ତି ଯଶ୍ୟ ସ ନକୁଳ ସେ କିଏ ମା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟାଏ ନାଁ ହଉଛି ନକୁଳ ନାଇଁ ତେବେ ଏଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଗଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପଟରେ ପଡୁନା କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ ଟିଏ କରି ଦେଇଯିବେ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହବ। ଆଉ ଅହି ସର୍ବତ୍ର ବାଧ୍ୟତେ ମାନେ ଅହି କହିଲେ ସର୍ପକୁ ଯୋଉ ପଟରେ ଦେଖିଲେ ବି ଅଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଗଳାରେ ସର୍ପ ଇଏ ଗୋଟାଏ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ନାଇଁ ରେ। ଆଉ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଗଳାରେ ସର୍ପ ଥିଲେ ସେଠି ସର୍ପମା ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ସକଳ ଶୁଭ କର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଏ ଗରଲ କଣ୍ଠ ନରସିଂହ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଗରଲ କଣ୍ଠ ନରସିଂହ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ହନୁମାନ। ତେବେ ମାଲୋ ଅଶିବ ଧାମ କୃପାଲା ସବୁ ଅଶିବ କହିଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ଶିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳର ପରିଚିହ୍ନ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଭଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମାନ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆଣୁଛି ପିୟୁଷେଣ ବିଷେତା ତୁଲ୍ୟ ବସନମ ସ୍ୱର୍ଗେ ଶ୍ମଶାନେ ସ୍ଥିତି ଐশ্বର୍ଯ୍যेण च भिक्षाया च गमयन् कालं समं सर्वते पयोस्य नरस्य वदने यस्य विशेषाग्रह
पीयूष आउ ये पीयूष कहले अमृत अमृत आउ विष भितरे जहां को निकट रे पार्थक्य देखा जाए सकल ऐश्वर्यर थाई मध्य जी भिक्षावृत्ति की आपणे नहीं छंती स्वर्ग रे न रही जी श्मशान रे वास करि थांती जहां को निकट रे अग्नि आउ जल मध्य रे प्रभेद न थाए सब कालम समम सर्वते सब समय जहां को पाखरे समान रहे जे होछंती समतार प्रतीक से देवदेव महादेव आश्चर्य ठाकुर कहीं न आश्चर्यम खलु में किमपि वरचना दृष्टवा तु कौतूहल जहांकर कथा सुनिबा पई आश्चर्य लागे देखिबा पई मन रे कौतूहल जागृत हुए कहीं कि ना एथि पई जे शीर्ष चाष्ट पदाष्ट जीवा नवकम वक्त्राष्ट पुच्छ द्वयम जहांकर 8टा मुंड शीर्ष चाष्ट पदाष्ट पाद मध्य 8 जीवा नवकम 9टा जीभ बाबा वक्त्राष्ट वक्त्र कहले मुख मध्य 8 पुछ द्वय लांगुड़ जहांकर 2टा खाली सेतिकी नुहे ताले विंशद एक नेत्र जहांकर विंशद एक 21टा आखि 14टा कान 4टा हाथ नहीं एमितिका आश्चर्यर ठाकुर से केमिति ना वृषभ पृष्ठ रे प्रभु देवदेव महादेव एवं मां पार्वती आरोहण करिछन एई समयर घटना हला कोन देवदेव महादेव 55 5 मुंड मां पार्वती 1 6 वृषभ रे 1 आउ प्रभु को गलारे सर्पर 1 8 मुंड पदाष्ट पाद 8 मां पार्वती 2 देवदेव महादेव 2 4 वृषभर 4 हेगला 8 आउ जीवा नवकम 9टा जीव 8टा मुंडरे 8टा होबा कथा मात्र सर्प हेउची दिजी हुआ हरे तार 2टा जीव मलमल करे एथि पई 9टा जीव नहीं पुछ द्वय 2टा लांगुड़ आ गोटे वृषभर गोटे पार्वती ना पछाड़ गोटे झुलु थाए जे अरे सेटा बेणी मु कहले र मां मानकर लांगुड़ अछि ना सेटा बेणी बेणी कहले लांगुड़ पुछ द्वय वृषभर 1 सर्पर 1 हां आउ 14टा कान 14 कान ये 8टा मुंड रे 8 दुने 16 होबा कथा 14 हला काई हला ना सर्पर कान नाही तेणु 14 कान 21 आखि 5 मुंड रे 5 3 15 आखि पार्वती 2 वृषभर 2 सर्पर 2 21 आखि 6-7 प्रमाण होई पड़तु आउ 6-7टा आखि चाहितिबे ना 4टा बाहु मां पार्वती 2टा देवदेव महादेव 2टा एमिति का ठाकुर से प्रभु देवदेव महादेव आज तृतीय रजनी रे पदार्पण करी समस्त जननारायण अच्छा मंगल विधान करंतु मोर बापा मानकर भाई मानकर मां मानकर भौणी मानकर कुना कुनी पुछ मानकर तथा ए ग्रामर पड़ोसी पड़ोसी बंधु मानकर बास समस्त मनस्कामना पूर्ण करी ग्रामर दुख दूरीभूत करंतु समस्त गृह रे धन जन गोपलक्ष्मी परिवर्तन करंतु सदा सर्वदा समस्त कुशल रे रखंतु घंट घोड़े रखि थांतु प्रभु।
बोल मन मुक्त कंठे आनंद एक बार आपण मानक आम कार्यक्रमटी केमती लगे आशा करुँच निश्चिंत भाव भल लगे आहरी नुआ नुआ कार्यक्रम देखापी आपण मैंने आम चैनल को लाइक और शेयर करो आज्ञा हाँ सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। रोची नमस्कार।